Okay. So semua dah ada? Semua dah ready ke? Dah, Madam. Dah, teacher. Okay, baik. So hopefully you pakai you punya earphone sebab takut nanti bila I explain ada benda yang you termiss dan sebagainya. So untuk hari ini kita akan belajar, kita akan sambung dengan physical properties of amines. Sekejap let me share the screen first. Oh, yesterday I ada bagi soalan latihan kan? Dah buat tak? Dah buat Kita check jawapan yang tu dulu. Okay, boleh nampak screen tak? Boleh, teacher. Alright. So last time kita check lagi yang ni, jawapan untuk yang ni ke belum? Itu dah. Ni dah settle semua? Sudah. Yeah, okay. Dah, teacher. Baik, okay, tengok yang ini. Structural drawing. So untuk 1, 2, 3, 4, 5. So this is the first one. Ini yang second, third, fourth and fifth. Okay, setuju? Any objection? You tak semestinya lukis dalam bentuk skeletal macam ni lah. Okay, boleh je awak nak buat dalam bentuk apa yang gabungan gabungan apa tu expanded dengan condensed kan. Boleh je macam ni. Tak ada masalah. Okay, bolehkah carry proceed? Ada sebarang persoalan tak untuk structure drawing ni? Boleh, Madam. Boleh semua okay? Boleh, teacher. Okay, baik. Alright, so untuk hari ni kita akan sambung dengan physical properties of amines. So basically ada 3 physical properties yang awak kena tahu untuk amines, iaitu boiling point, solubility dan juga basicity. Okay, so untuk kelas kita hari ini kita akan cover ke tiga physical properties ini. Dan untuk makluman awak juga untuk soalan level metrik kali ini, since kita ada 12 topik, so ke semua topik itu akan ditanya dalam soalan yang berbeza lah. Okay, so amines adalah topik 11. So soalan nombor 11 nanti itu akan adalah soalan tentang amines, okay, yang akan merangkumi soalan physical properties, preparation dan juga chemical reaction seperti biasa. Okay, so kita tengok dulu the first physical property iaitu boiling point. So untuk boiling point of amines, kita akan study these two different kategori lah. Okay, yang pertama adalah kita nak tengok boiling point untuk isomeric amines. Apa maksud isomeric amines, kelas? Apa maksud isomeric amines? Isomer. Apa maksud isomer? Yang apa tu? Sama molecular formula but different structure ya, Madam. Yes, very good. Okay, dia punya molecular formula dia sama. Maksudnya molar mass dia sama lah. Molar mass sama, molecular formulanya sama. Okay, yang tak sama tu adalah dia punya structure. So itu adalah isomeric amines. So kita akan tengok untuk this isomeric amines ni ada 2 faktor yang boleh mempengaruhi its boiling point, iaitu the number of hydrogen bonding dan juga molecular size.
Okay, dan untuk kategori yang kedua, we are going to see the comparison in terms of boiling point between amines and other functional group. Okay, so kita akan tengok specifically apakah perbezaan di antara boiling point of amines jika dibandingkan dengan alkohol, karbonil, halualkin dan juga carboxylic acid. So that is our main idea untuk membincangkan boiling point. So let's see the first one, boiling point of isomeric amines. Okay, so ini adalah dua faktor yang kita akan gunakan untuk nak membincangkan tentang boiling point of isomeric amines dan juga untuk different class of amines. Since kita ada primary, secondary and tertiary amines di sini, sedua faktor inilah yang kita akan guna pakai untuk nak membincangkan tentang boiling point of the different class of amines. So basically untuk faktor hydrogen bonding, okay, untuk faktor hydrogen bonding, primary amines can form more hydrogen bonding than secondary amines. Okay, sementara tertiary amines takkan membentuk any hydrogen bonding between its molecule. Okay, so ingat bila kita bercakap tentang boiling point, maksudnya kita nak tengok ability of amines tu untuk buat hydrogen bonding with same molecule. Okay, maksudnya primary amines dengan primary amines, secondary amines dengan secondary amines, tertiary amines dengan tertiary amines. Okay, so hydrogen bonding yang nak dibuat ni kita akan tengok untuk siapa? Untuk molekul yang sama. Kalau primary dengan primary amines juga, secondary dengan secondary amines, tertiary pun dengan tertiary amines. Okay, so ini adalah untuk nak tengok dia punya effect of the boiling points. Okay, so that's why I kata kita akan kaji hydrogen bonding with the same molecule. Okay, so primary amines will form more hydrogen bonding than secondary amines, meanwhile tertiary amines does not form any hydrogen bonding between its same molecule. So the one yang ada banyak hydrogen bonding, which is primary amines ini, akan mempunyai boiling point yang paling tinggi. Okay, so kena ingat, lagi banyak hydrogen bonding, lagi kuat intermolecular forces of attraction, lagi banyak energy needed to overcome the stronger attraction forces, so the greater the boiling point. Okay, so lecture hari ini I akan banyak explain saja. So do not simply sit and listen. Okay, jangan simply sit and relax. Okay, kena catat apa benda yang penting. Alright. So kaitkan hydrogen bonding itu dengan boiling point. So basically kita akan kaitkan dengan dia punya strength lah. Okay, the greater the hydrogen bonding, and then the greater the attraction forces between the molecule, the greater amount of energy needed to overcome the forces. Okay, so the greater the boiling point. So itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah molecular size. So basically untuk faktor molecular size ini, kita akan tengok untuk same class of amines. Okay, maksudnya kita tengok untuk primary amine sahaja, or secondary amine sahaja, ataupun tertiary amine sahaja. Okay, so di sini untuk case molecular size ni, kita mungkin akan deal dengan case di mana molecular mass dia yang berbeza lah, tak sama. Okay, kalau yang hydrogen bonding tadi ni, yang ini maybe dia punya molar mass ni maybe semuanya yang sama. Okay, kalau in terms of the molecular size, molecular mass dia adalah different, okay, tidak sama. Okay, tapi apa yang sama? Yang sama adalah class of the amines. Alright, so again untuk case molecular size or molecular mass, the larger the molecular size, the stronger the van der Waals forces, the higher the boiling point. Okay, kalau yang untuk case yang isomerics tu kita boleh gunakan juga faktor kalau ada spherical dan sebagainya. Okay, tapi basically kalau molar mass tak sama tapi merujuk kepada kelas amines yang sama, maka kita akan terus pakai faktor size of the molecule lah. Okay, lagi besar size of molecule, lagi kuat hydrogen bonding between the molecule. Okay, so the higher the boiling point. Okay, so kita akan tengok specifically untuk faktor yang pertama tadi. So amines adalah polar molecule. Okay, kenapa? Because amines ada presence of lone pair, okay, pada nitrogen. So
With the presence of this lone pair dan juga faktor-faktor yang lain membolehkan amines ini untuk mempunyai intermolecular hydrogen bonding. Okay, awak masih ingat tak apakah kriteria ataupun condition yang kita akan kata that molecule can form hydrogen bonding? Apa requirement dia? Yep. Itu soalan. Itu adalah soalan. What is the requirement for a molecule to have hydrogen bonding? Kah. Apa requirement dia, kelas? Dia kena ada lone pair. Kena ada lone pair. Dekat mana? Dekat central dia tu. Dekat N. Dekat atom apa? Atom apa yang kita boleh katakan dia boleh ada hydrogen bonding? Electronegative atom. Term yang kita Elektron apa? Electronegative atom. Maksudnya semua electronegative atom boleh form hydrogen bonding. Macam tu. Madam, lone pair tu Ya. kena ada dekat FON. Phone ingat phone. So lone pair tu mesti kena berada dekat phone ni lah. Okay, so kalau ada lone pair pada phone ni maka this is one of the requirement, okay, untuk molekul itu ada hydrogen bonding. Lagi? Ini first requirement. Second requirement? Kena ada apa lagi? Hydrogen bonding. Kena ada apa? Hydrogen. Ya, kena ada hydrogen yang covalently bonded kepada FON tersebut. Sekurang-kurangnya kena ada satu hydrogen lah. Okay, so bila ada hydrogen yang covalently bonded pada FON dan FON ini pun ada dia punya lone pair, maka that molecule is able to form hydrogen bonding, okay, between the same molecule. Okay, so now kita nak tengok, okay, macam mana kita kata primary and secondary amines tu boleh ada hydrogen bonding. So you can see from the structure itself, this is primary amines. So N ada 2 hydrogen dan pada N itu pun ada lone pair. Okay, so apa yang akan jadi adalah this hydrogen will be attracted by the lone pair from the other nitrogen of primary amines. So ini primary amines, ini pun primary amines, ini pun adalah primary amines. Okay, so apa yang jadi dekat sini adalah nitrogen daripada satu primary amines yang lain akan attract, akan menarik hydrogen daripada another primary amines. Okay, so yang dotted lines ini, inilah yang kita panggil sebagai hydrogen bonding. Okay, so make sure you boleh draw this kind of diagram sekiranya soalan minta awak tunjukkan, okay, formation of hydrogen bonding, okay, di antara primary amines. Alright, dan kita boleh nampak dekat sini, seems satu molekul amines ini mempunyai 2 hydrogen dan 1 lone pair. So maksudnya hydrogen ini pun boleh di-attract oleh another primary amines. Okay, lone pair N ini pun dia boleh menarik hydrogen daripada primary amines yang lain. So dari segi mathematically-nya kita boleh kata bahawa satu molekul primary amines ini boleh form up to 3 hydrogen bondings per molecule. Okay, so ini untuk primary amines. For secondary amines pula, kita ada nitrogen yang directly bonded kepada hydrogen, satu H sahaja, dan 2 lagi ni adalah dua ni adalah alkyl group. Okay, so alkyl of course lah dia tak akan boleh form hydrogen bonding dengan compound-compound yang lain. Okay, so what we have here adalah this hydrogen dan juga lone pair pada nitrogen. So in this case, apa yang jadi adalah nitrogen from the other secondary amines akan attract, akan menarik hydrogen daripada secondary amines yang lain. Okay, and nitrogen di sini pun dia boleh menarik hydrogen daripada secondary amines yang lain. So kita boleh kata bahawa untuk satu molekul secondary amines, it can form up to 2 hydrogen bondings per molecule. Okay, so ini 3 hydrogen bonding. Yang ni boleh buat sebanyak 2 hydrogen bonding. Okay, labelkanlah hydrogen bonding.
Okay, labelkan hydrogen bonding. Tulis hydrogen bonding. Jangan buat HB saja nah. Okay, dan untuk tertiary amines. Okay, cuba tengok structure of tertiary amines. Can tertiary amines form hydrogen bonding between themselves? No. Pasal Tak apa boleh. no? Kenapa tak boleh? Dia ada kehadiran hidrogen. Dia ada kehadiran hidrogen yang directly bonded, yang covalently bonded dengan nitrogen. Kita ada je hidrogen dekat sini. Kan? Ini pun ada hidrogen, ini pun ada hidrogen. But that hydrogen are not covalently bonded dengan nitrogen. Syarat dia hidrogen mesti kena covalently bonded dengan nitrogen. Barulah boleh ada formation of hydrogen bonding. So since kita hanya ada lone pair pada nitrogen sahaja tapi tiada hydrogen yang covalently bonded kepada nitrogen, so we can say that there will be no hydrogen bonding between tertiary amines molecule. Okay, so you can see daripada this diagram, primary amines can form the most hydrogen bonding followed by secondary amines and tertiary amines tiada langsung hydrogen bonding. So in that case, kita boleh kata bahawa tertiary amines will has the lowest boiling point sebab tak ada hydrogen bonding, followed by secondary, and the highest boiling point will be by primary amines. Okay, boleh faham dekat situ? Faham? Alright. So now let's see the real example. Kita ambil C3H9N. Okay, C3H9N. Okay, now. Unfortunately, you dah ada slides. Okay, tapi tak apa. Daripada sini, cuba awak lukis isomeric amines for C3H9N. Okay, draw isomeric amines untuk C3H9N. Ini pernah keluar soalan pada exam ni. Dia bagi C3H9N dan dia minta awak draw the isomeric amines. So kita nak lukis macam mana dulu kelas? Ni ada 3 carbon kan? So kalau ada 3 carbon, kita boleh ada primary amines tak? Boleh. Boleh. Okay, kalau nak buat primary amines yang ada 3 carbon. So how to draw the structure? Letak sama ada kat hujung. Ha. Tengah-tengah atas. You set lah dulu primary amines. Primary amines maksudnya N ada 2 hydrogen. Kan? Set dulu untuk primary amines. N ada 2 hydrogen. And then lagi satu adalah R. So apa R kita? Apa R kita? CH2. Okay, CH. Baca. CH2. 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 Ya. CH2. Yes, very good. Okay, cuba kira. Cukup tak C3H9N? Cukup. Okay, so class of this amine adalah? Yeah, primary amines. Okay, so now you dah boleh buat primary amines. How about secondary amines? Can we draw secondary amines for C3H9N? Boleh tak? Boleh. 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 Kita nak lukis apa dahulu? N dulu. NH2 juga. Ya, NH. N dahulu. NH ke NH2? NH. NH lah, NH. secondary amines kan? So dua lagi ni adalah carbon. Okay, nak susun macam mana? Satu ada metil, satu lagi tu etil. Yes, satu ada metil, satu lagi adalah ethyl. So ethyl CH2 CH3. Okay, cuba kira cukup tak bilangan carbon, hydrogen, nitrogen? Cukup. Okay, good. And the last one, can we form tertiary amines for C3H9N ini? Boleh.
Boleh. Nak lukis macam mana? And kat tengah-tengah. And Satu. tengah-tengah. Lepas tu 3 lagi ni? Metil. Ya, semua ni adalah metil. Setuju ke yang lain? Setuju. Setuju. Okay. So this is secondary amines. And this is tertiary amines. So basically inilah cara yang you akan buat sekiranya soalan minta awak lukis isomeric amines. Okay, ini soalan yang quite famous in the final exam. Okay, walaupun dia chapter 4, tapi chapter 4 boleh kita selitkan masuk dalam soalan chapter 11. Okay, so please be very careful. Okay, so daripada situ dan kita akan adalah 3 different class of amine tersebut. Dan kalau awak tengok dekat sini, okay, primary amines has the greatest boiling point followed by secondary amines and the least boiling point will be the tertiary amines. Okay, so apa reason dia? Sebab yang tadi itulah. Okay, primary amines ini boleh form more hydrogen bonding. Okay, so secondary amines akan form hydrogen bonding juga tapi less than primary amines. Meanwhile, tertiary amines ini takkan boleh form any hydrogen bonding at all with the same molecule. Okay, so due to that reason, that should explains kenapa primary amines ini akan mempunyai boiling point yang lebih tinggi. Okay, so bila soalan minta awak menerangkan tentang variation of the boiling points untuk this isomeric amines, so you have to mentionkan tentang bilangan of the hydrogen bonding. So untuk primary amines, you may say primary amines can form more hydrogen bonding than secondary amines. Okay, meanwhile tertiary amines cannot form any hydrogen bonding with the same molecule. Okay, so that should explain kenapa dia punya boiling point decreases from primary to tertiary amines. Okay, so next one kita akan tengok pula untuk faktor yang kedua iaitu faktor molecular size. Okay, so untuk faktor molecular size, basically kita akan cakap bahawa boiling point of amines akan increases as relative molecular mass increases. So faktor ni bukannya faktor yang barulah, you dah pernah jumpa dah SEM 1 hari tu pun dah pernah belajar. Okay, so sekiranya molar mass is higher, kita akan relatekan dengan apa? Dengan strength of the van der Waals forces. Okay, molar mass is higher, belum lagi, surface area. Kaitkan dengan surface area, okay, will be higher. And then kaitkan dengan strength of van der Waals forces will be higher. Okay, energy needed untuk overcome the forces should be higher as well. So boiling point will be higher. So basically, these are the points to be used to discuss untuk factor molecular size. Okay, so as you can see in this comparison, kita ada these different types of amines. Okay, dengan di mana dia punya number of carbon pun adalah different di sini. So these are the relative molecular mass untuk those amines and you can see their mass value are greatly different. Okay, langsung tak sama. Alright, so di sini you boleh nampak as the molar mass increases, the boiling point also increases. Kenapa? Bila molar mass increases, kaitkan dengan surface area, kaitkan dengan strength of van der Waals forces yang kuat, kaitkan dengan energy, more energy needed to overcome the stronger intermolecular forces, so hence the boiling point will be higher. Okay, boleh yang itu? Boleh ke? Boleh. Okay, Boleh, teacher. so bila awak dapat soalan nanti, okay, awak nak tentukan nak pakai faktor 1 ke faktor 2. So apa yang awak kena buat dulu sebenarnya? Sebab soalan akan bagi macam ni. Classify dia punya kelas dulu. Okay, adakah you akan start dengan classify? Buat isomerism dulu. Buat apa? Isomerism. Nak buat isomerism. Awak dapat nama macam ni, awak nak tengok isomerism. Macam tu. Awak dapat nama macam ni dalam soalan, terus nak buat isomerism. Ya ke? Lukis. Okay, lukis structure dulu. So first, awak lukis structure. Okay, yang kedua,
Lepas bikin structure, Classify. terus nak tengok classify. Tak ikut. Kira. Kira apa? Nak kira apa? Molames. Ya, kira monomers dahulu. Kira monomers dahulu. Okey, kalau monomers sama, dan barulah kita akan pakai faktor 1. Iaitu faktor hydrogen bonding tadi ni. Okey, so bila dah tahu pakai faktor 1, maka awak kena tengoklah class of the amines. Okay, kalau monomers dia exactly, memang greatly tak sama. Greatly different, memang tak sama betul-betul. So awak akan gunakan faktor yang kedua, iaitu faktor molecular size. So apa-apa pun daripada you punya sebelum you buat justification nak gunakan faktor 1 ataupun faktor 2, okay, it must comes from the molar mass dahulu. Awak kena tengok molar mass sama ke tak sama. Kalau sama, boleh pakai faktor 1. Okay, and classify lah amines tu sebagai primary, secondary dan juga tertiary. Kalau molar mass tidak sama, then you have to pakai faktor yang kedua, iaitu faktor molecular size. So ini benda yang sangat penting untuk awak justify semasa awak nak menjawab soalan boiling point. Okay, sebab soalan ni dia akan bagi nama saja tau. Okay, nama of the amine. So you have to draw the amines first and identify apakah dia punya molecular mass. Okay, between the given amines tersebut. Okay, boleh dapat idea dekat situ? Boleh, madam. Alright. So next will be the boiling point of amines as we compare to the other functional group. So kita nak tengok macam mana boiling point of amines ini sekiranya kita compare dengan alkohol, carbonyl, haloalkane and carboxylic acid. So basically soalan yang dia akan minta awak compare amines dengan other functional group ni, dia akan bagi organic compounds yang mempunyai comparable molecular mass. Comparable tu maksudnya molar mass yang lebih kurang sama. Okay, dia tak exactly sama, dia lebih kurang sama. So when we say comparable molecular mass, so awak akan nampaklah di antara kita punya example of functional group dekat sini, bilangan karbon dia takkan sama lah. Okay, bilangan karbon dia takkan sama. Okay, sebab apa? Sebab kita ada, yang ni ada Cl, ini ada nitrogen, ini ada O1, kan ini ada 2O. So of course lah takkan sama bilangan karbon dia. Tapi bila awak kira dia punya molar mass tu, those molar mass akan dapat lebih kurang sama, comparable. So dia pun sama juga. Okay, nak tentukan dia punya boiling point dan sebagainya ni, awak kena tengok dia punya molar mass dahulu. Kira dia molar mass. So basically, daripada sini, daripada table ni you boleh nampak di antara semua functional group ini, okay, haloalkane, boiling point. Boiling point untuk carboxylic acid is the highest, 118. Okay, followed by alcohol. Diikuti oleh alkohol. Ni yang paling tinggi. Yang ni yang kedua, tinggi. And then aldehyde dengan amines lebih kurang sama. Okay, and then yang rendah adalah haloalkane. Dan yang paling rendah adalah alkane. Okay, so apa reason dia? How to explain this observation? Alright. So kita akan tengok dekat sini. Right, so basically according to the arrangement, we will see that the boiling point akan increases dalam this susunan. Okay, alkane has the lowest boiling point, followed by carbonyl, and then haloalkane. Dia ke carbonyl? Kita balik. Carbonyl, haloalkane. Terbalik haloalkane dahulu, baru carbonyl. Okay, and then amines, alcohol, then carboxylic acid. Okay, so carboxylic acid will has the greatest boiling point. So yang ni boiling point yang paling tinggi. Okay, so apa reason dia?
So reasonnya adalah ini yang awak kena bagi tahu. The first one, amines, alcohol and carboxylic acid has higher boiling point than the rest of three functional group ini disebabkan kerana they can form strong hydrogen bonding. So this is the first point yang penting in your jawapan. Amines, alcohol, carboxylic acid can form stronger hydrogen bonding. However, amines form weaker hydrogen bonding as compared to alcohol and carboxylic acid. Okay, pasal apa? Kita lukis struktur alkohol. Alkohol kita ada R is alkyl, ROH. Carboxylic acid kita ada R, C double bond O, OH. Okay. So untuk alkohol awak akan belajar ni kemudian. Okay, mungkin minggu depan. So untuk both alcohol and carboxylic acid, dua-dua ni boleh form hydrogen bonding. Kenapa? Because they have hydrogen yang covalently bonded kepada O. Okay, dekat sini. Alright. So O adalah lebih elektronegatif berbanding dengan amines. Amines kita ada R and H. Okay, kalau tengok dari segi electronegativity, N is less electronegative than oxygen. So the strength of hydrogen bonding, kalau dia boleh buat hydrogen bonding dekat sini, okay, this one can form hydrogen bonding also. Macam ni lah. Okay, contohnya. Okay, so the strength of hydrogen bonding untuk amines ini will be weaker than the hydrogen bonding formed between alcohol. Kerana apa? Due to the less electronegativity of the nitrogen. So that is the important key point to explain kenapa amines has lower boiling point than alcohol and carboxylic acid. So kena ada apa? Amines form weaker hydrogen bonding. Okay, because nitrogen atom is less electronegative than oxygen in alcohol and carboxylic acid. Okay, so therefore amines has lower boiling point as compared to alcohol and carboxylic acid. Okay, due to the weaker hydrogen bonding. Sementara tiga compound yang lain tadi iaitu haloalkane, alkane and carbonyl does not form hydrogen bonding with its molecule. Okay, takkan boleh form hydrogen bonding dengan molekul. You can draw the structure of the haloalkane, alkane and carbonyl later on untuk you nampak, untuk you tengok. Okay, betul ke tidak? Those three ini tidak boleh mempunyai hydrogen bonding. You should try. Kena lukis, jangan hafal semata-mata. Okay, so since they cannot form hydrogen bonding, so apa force yang mereka boleh ada antara molekul? They can form only weak van der Waals forces. Okay, so maksudnya di antara alkane ada R di antara R dengan R, ini alkane. So the only forces yang wujud di antara mereka adalah van der Waals forces. Okay, RX, haloalkane dengan haloalkane pun sama. These two, apa forces yang exist between them? Ini pun sama, ini adalah van der Waals forces. Okay, and the same thing goes to the carbonyl as well, aldehyde dan juga ketone. Okay, so this should explain kenapa amines has lower boiling points than alcohol and carboxylic acid, but higher boiling point than alkane, carbonyl and haloalkane. Okay, boleh faham dekat situ? Boleh. Okay, very good. Cuba kita tengok example yang ini. Okay, see the first soalan. Cuba awak tengok faktor apa awak nak pakai. Plan your answer. I bagi masa seminit.
Dah settle untuk A, buat arrangement untuk B and buat arrangement untuk C. Okay? So the first one. One, propanamine, NN dimethyl ethanamine dan N-dimethyl. N-dimethyl ethanamine. N-dimethyl ethanamine. Betul ke ni? N-methyl ethanamine. Salah ni. N-methyl ni. N-dimethyl methanamine dengan N-methyl ethanamine. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Okay, buang die tu. Okay, so ni faktor yang mana satu? Untuk soalan A. Lukis structure tak? Lukis. Lukis. Okay, so ni faktor yang mana satu? Hydrogen bond. Hydrogen bonding. Hydrogen bond. Dia punya molar mass sama ke tak sama? Sama. Yes, molar mass exactly sama. So bila exactly sama, you akan pakai faktor yang pertama. Soalan B tu? Molar mass punya factor. Okay, molar mass sama tak? Tak. Tak. Tak sama langsung. So kena pakai faktor mana? Factor 2. Faktor Faktor yang dua. kedua. Okay. And then untuk C, C ada apa? Kita ada propanamine, amines, ada propanol, ada propanal, ada ethanoic acid. So yang ni kena gunakan faktor yang latest tadilah. Okay, faktor yang the one yang ada hydrogen bonding dan yang tak ada hydrogen bonding. Okay. So for the arrangement untuk soalan A, you should get like this. Setuju? Setuju. Okay, daripada you punya structure drawing tadi, since you dah identify dia punya molar mass exactly adalah sama. So kita akan pakai faktor yang pertama lah. Okay, iaitu faktor hydrogen bonding. So macam mana cara nak jawab? So ni kaedah dia. Okay, I tunjukkan dulu dia punya cara menulis. So nanti bukan balik lah kan. Petang nanti, malam nanti tolong buat self study dan tengok semula cara penulisan. Okay, jawapan. So you have to mention that all amines have the same molecular weight or molecular mass. Ayat ni wajib kena ada. Okay, sebab awak dah kira dah tadi, molar mass semua sama. Okay, so propanamine is primary amines and methyl ethanamine is secondary amines and N-dimethyl methanamine is tertiary amines. Class of amines wajib kena ada. Okay, ini class of amines wajib kena ada. Poin yang ketiga, primary amines form more hydrogen bonding than secondary amines. Yang ni wajib kena mention. And then while tertiary amines do not form hydrogen bonding among its molecules ataupun between its molecules pun kena ada. Okay, and last sekali baru bagi you punya final answer. So the boiling point of propanamine is the highest compared to all. Tambah sikit dekat belakang. Okay, compared to all. Alright, so this is the way we discuss the variation of the boiling points by using faktor yang pertama, iaitu isomeric amines. Yang kedua, so untuk soalan B, awak dah kira tadi and you have identified that their molar mass are greatly different. So in this case, kita akan gunakan faktor yang kedua iaitu faktor molecular size. Alright, so you must mention all amines are primary amines, satu markah. Okay, and all amines has
the same number of hydrogen bonding but they differ in molecular weight. So ni pun kena ada. Okay, itu comes from your justification tadi. So molecular weight of one propanamine is less than one butanamine, less than one pentanamine. So the larger the molecular mass, the stronger the van der Waals forces between the molecule, the higher the boiling point. Okay, larger the molecule, the stronger the van der Waals forces between molecule. Boleh tambah juga, the greater the energy needed to overcome the forces. Okay, and the higher the boiling point. So antara tiga structure ini, tiga nama ini, of course lah one pentanamine ni has the highest boiling point. Okay, boleh nampak? Boleh. Alright. Next one will be soalan C. So soalan C pun sama, awak kena lukis dahulu structure. So here kita ada carbonyl. Ini kita ada amines. Here we have alcohol. And here we have carboxylic acid. Okay. So you must mention propanol do not form hydrogen bonding between its molecule. It only has van der Waals forces. Okay, dan mentionkan tentang strength of the hydrogen bonding as compared to van der Waals forces. Hydrogen bonding is stronger attraction force than van der Waals forces. And then, one propanamine, two propanol, and ethanoic acid can form stronger hydrogen bonding between the same molecule. Okay, bagi tahu tiga benda ni boleh ada apa? Hydrogen bonding. And then hydrogen bonding in one propanamine is weaker because nitrogen is less electronegative than oxygen. Okay, and ethanoic acid can form stable hydrogen bond dimers. So, ethanoic acid has the highest boiling point. Okay, dimers ni macam mana? Okay, dimers ni lukisan dia macam ni. You tak belajar lagi tapi I tunjuk siap-siap, tak apa. Kita akan lukis macam ni. CH3COOH. Now we are going to draw this carboxylic acid dalam bentuk dimer. So dimer maksudnya kita akan lukis C ni, awak lukis macam ni. Double bond O. Set. Macam ni ke? I pun lupa. Set. C O H. Double bond O CH3. Okay. So yang lagi satu C double bond O tiba-tiba I lupa lah. Nantilah. Boleh tak kita ke IV sana? Lupa pula dimer ni macam mana lukisan dia. Tak apa, kita ke IV dulu. Nanti you akan belajar juga yang ni dalam minggu depan kot. Masa kita nak explain tentang boiling point of alcohol, carboxylic acid dan juga carbonyl. Okay, kita ke IV nah. Okay, so itu reason dia untuk soalan C. Alright, next kita pergi pula kepada solubility. So basically all class of amines can form hydrogen bonding with water. Okay, all class of amines. Semua class of amine boleh form hydrogen bonding dengan water. Okay, so all amines adalah soluble in water. Simple amines, that is amines yang mempunyai carbon less than 6 are generally water soluble and they can dissolve to form basic aqueous solution. Okay, so kalau katakan amines yang mempunyai carbon yang lebih daripada 6, so dia punya solubility in water ni akan semakin berkurangan lah. Okay, so when we are talking about solubility in water, bermaksud kita bercakap tentang kebolehan amines itu untuk nak membentuk hydrogen bonding dengan water. So any molecule yang boleh form hydrogen bonding dengan water, maka they are said to be soluble, okay, dalam air. Tapi ada juga yang tak soluble, especially untuk karbon yang banyak, okay, karbon 7 dan ke atas. Kenapa macam itu? Sebab NH ni adalah parts yang boleh buat hydrogen bonding dengan water, right? So parts ini kita panggil sebagai hydrophilic area.
Okay, dah banyak dah term sini in bio. Hydrophilic area means loves water. Okay, loves water means can form hydrogen bonding with water. Okay, and then part yang I petakkan di sini, yang I petak ni, ini adalah merujuk kepada alkyl. So untuk alkyl, okay, maksudnya bila lagi banyak alkyl, alkyl tu apa? Comes from alkane. Boleh tak alkane form hydrogen bonding dengan water? Can alkane form hydrogen bonding with water? Tak. Tak boleh. Kan? Contohnya CH3, CH3. Kita tak ada FON dalam alkane. Okay? Tak ada FON dan tak ada lone pair pada FON tersebut. Alright? So alkane takkan boleh form hydrogen bonding dengan air or even with the same molecule. So R ini kita panggil sebagai hydrophobic area. Hydrophobic means phobia. Tak suka air. Doesn't like water. So bila hydrophobic area ini increases maksudnya apa? Maksudnya bilangan karbon dia bertambah. Okay, so when the number of hydrophobic area, number of carbon in hydrophobic area increases, so the solubility in water pun akan decreases. So oleh sebab itu, okay, from primary to secondary to tertiary, solubility of amines dalam water akan berkurangan. Kerana dalam tertiary amines ni dia ada greater number of carbon, which means greater number of hydrophobic area. Meanwhile, primary amines di sini, okay, dia ada less hydrophobic area tetapi banyak hydrophilic area. So that will cause the primary amines tend to be more soluble in water. Alright, so this diagram, okay, is to show you the interaction of water dan juga amines secara hydrogen bonding. Okay, so ini primary amines. So you boleh nampak hydrogen ini will be attracted by O of water. Ini pun sama akan ditarik oleh O of water. Tetapi nitrogen ni akan tarik hydrogen from water. Okay, so ada banyak hydrogen bonding per primary amines molecule. For secondary amines, this hydrogen will be attracted by O of water dan lone pair of amines akan menarik hydrogen from water. So masih ada hydrogen bonding tetapi less than primary amines. Meanwhile, for tertiary amines, so tertiary amines has no hydrogen at all pada nitrogen. So N ini sahaja yang boleh attract hydrogen daripada water. Okay. Tertiary amines, dia tak ada requirement untuk form hydrogen bonding. Tapi water ni ada. Okay, water ada requirement yang full untuk form hydrogen bonding. So, tertiary amines still can attract hydrogen daripada water sahaja. So kita akan ada one way of hydrogen bonding, okay, untuk tertiary amines. So since we have less hydrogen bonding untuk tertiary amines, so this is the reason kenapa tertiary amines akan mempunyai solubility yang paling rendah di dalam air. Okay, and then these are the factors yang akan affect solubility of amines. Okay, I dah mentionkan juga tadi indirectly. Yang pertama, kita akan tengok the number of hydrogen bonding with water. Okay, so basically tertiary amines has lower hydrogen bonding. Okay, followed by secondary and primary amines will has the greatest hydrogen bonding. So the one yang mempunyai greater hydrogen bonding in water is said to be most soluble in water. Okay, so solubility in water increases as the number of hydrogen bonding with water increases. So that is the first factor. Factor yang kedua adalah size of hydrophobic area. Okay, size of hydrophobic area ni merujuk kepada R group lah. Okay, merujuk kepada R group. R ini apa? Alkyl group. So solubility amines in water decreases as the size of hydrophobic area increases. So this hydrophobic area merujuk kepada alkyl group. Okay, so we can see that as alkyl group increases, number of carbon atoms increases, hydrophobic area becomes more dominant. Becomes more dominant.
than the hydrophilic area. So the solubility will be decreases. Solubility in water. Okay, will be decreases. Okay, cuba tengok soalan yang ini. Compare the solubility of the compounds below. Explain your answer. Cuba you predict antara butanamine and propanamine, which one will has greater solubility? Antara propanamine dengan NN dimethyl, mana satu? Seminit. Okay, the first one, butanamine and propanamine. 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 Setuju semua? Setuju. 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 Solubility increases. Sebab? Sebab propanamine dia size of hydrophobic area dia kecil sikit daripada butanamine. Yes. Okay, soalan B. Propanamine. Propanamine juga. Solubility yang paling tinggi. Reason? Sebab hydrogen bond dia. Because of the hydrogen bonding. Setuju ke semua? Setuju. Cuba awak lukis. Lukis untuk B. Propanamine dan juga NN dimethyl methanamine. Propanamine macam mana? Baca Sat propanamine punya structure. NH2. CH2, Ya. NH2, CH2. CH2, Mhm. H3. CH3. Untuk NN dimethyl methanamine. And Ada satu H. betul ke satu H? Buat parent chain dulu. Methanamine. Maksudnya berapa? Berapa karbon? Satu. Satu karbon. Satu karbon. CnCH3. NN dimethyl? Maksudnya? Kat N tu ada dua CH3. Ya, ada dua lagi CH3 pada N tersebut. Ingat nak lukis structure, lukis daripada parent name dahulu. Okay, so cuba tengok. Propanamine dengan NN dimethyl methanamine. Bilangan karbon dia sama ke tidak? Sama. Sama. So ini kes molekul macam sama. Okay, sebab bilangan karbon dia sama. So untuk kes yang macam ni kita akan gunakan faktor bilangan hydrogen bonding. Because this is primary amine, ini adalah tertiary amines, isomeric amines. Okay, so primary can form more hydrogen bonding than the tertiary amines. Untuk kes butanamine dekat atas tadi, kita ada NH2, CH2, 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 CH3. Okay, so between butanamine and propanamine, bilangan karbon berbeza. So bila bilangan karbon berbeza, kita akan pakai faktor yang bawah ni lah. Okay, size of hydrophobic area. Alright, so solubility in water, propanamine will be higher than butanamine because butanamine is secondary amine and propanamine are primary amines, so they could form hydrogen bonding with water. Okay, butanamine has larger hydrophobic area than propanamine, so butanamine is less soluble in water. Silap. Betul lah no, butanamine is primary amines. Sorry. Butanamine and propanamine are primary amines. Ini betul. So they could form hydrogen bonding with water. They could form
same amount of hydrogen bonding. Same amount, same number. Okay, of hydrogen bonding with water. So untuk soalan B, propanamine is more soluble than N dimethyl methanamine because propanamine is primary amines, N dimethyl methanamine is tertiary amines. So primary amines can form more hydrogen bonding with water. Ayat ni kena ada sebab kita bercakap tentang solubility in water. Therefore, propanamine is more soluble in water. Okay? Bolehkah? Boleh fahamkah konten hari ni? Ya, teacher. Faham. Alright. Okay, so kita dah habis untuk physical properties part A dan juga part B, iaitu boiling point dan juga solubility. Petang nanti kita akan sambung dengan basicity of amines. Okay, so in the next classes kita akan sambung dengan preparation of amines dan last sekali adalah reaction of amines. So maybe dalam satu lecture lagi boleh habis dah untuk amines. Okay, so ada soalan yang awak nak tanya before we dismiss? Ada soalan? Ada. Boleh follow ke lecture hari ni? Boleh. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa, Boleh, madam. okay, kita stop dekat sini dah. Saya jumpa you petang nanti. Boleh? Boleh. Boleh, teacher. Boleh. Okay, Boleh. so bye semua. Thank you. Assalamualaikum. Wassalam. Salam. Faham, teacher. Thank you, madam. Thank you, teacher. Welcome. Thank you, madam. Yes, welcome. Sama-sama. Teacher, Yes. macam mana kita nak lukis nomenclature